अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं ये कहना चाहूँगी, आज जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मासूम बच्चे खून से लथपथ हैं, तो ये सब हमसे देखा नहीं जाता। हम सब जो है डिप्रेशन का शिकार है, हम सब मुसलमान, लेकिन मुसलमान उनकी मदद कैसे करें? सवाल ये उठता है कि हम उनकी मदद कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें। दुआ जो है मोमिन का हथियार है, दुआओं से इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। ये खून से रंगीन है आज जो फ़लस्तीन, और ये खून का बदला अल्लाह ताला, इन मासूमों के खून का बदला अल्लाह ताला ज़रूर देगा, क्योंकि किसी के खून को अल्लाह ज़ाया नहीं कर सकता। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को आज़माता है, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इस पर जो है फ़लस्तीनियों का इज़राइलियों पर कब्ज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई और आएगा जो इसको पता कराएगा। तो इसलिए इसके लिए हमें चाहिए कि हम दुआ करें, रोज़ाना 2 रकात नफ़िल पढ़ें और अल्लाह से रो कर दुआ करें कि अल्लाह हमारी मुसलमानों की मदद फरमा और उनके लिए राहत और आराम का मैसर फरमा, और उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आज मुसलमान कुछ नहीं कर सकती, बस दुआ कर सकती है, क्योंकि हम वहाँ जा तो नहीं सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, और दूसरा जो हो सके सदका खैरात भी दें। और दूसरे नंबर पर बात ये आती है कि हम इज़राइलों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकाट करें। जितने जो है इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हर मुसलमान के ऊपर ये लाजिम, ये ज़रूरी आता है कि कोको कोला, बहुत सारे ड्रिंक है, उसका पता कर ले कि कौन कौन सा इज़राइली प्रोडक्ट्स है, और उसको बिल्कुल यूज़ ना करें ताकि उनको नुकसान हो। अगर हम उनका ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है गोया कि हम उनके खून के ज़िम्मेदार हम होंगे, हम उनके खून के ज़िम्मेदार, हम भी साथ साथ हो रहे हैं, हम भी गुनहगार हो रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनकी सारी चीज़ों को बायकाट करें। हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है, और दुआ करें। और दुआ कभी भी अल्लाह ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़े से कब दुआ कबूल होगी वो अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह ताला जैसे हम चाहते हैं कि हम दुआ करें और फ़ौरन हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाए, हम चाहते हैं, हर इंसान यही चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुआएं कबूल फरमाता है। कभी आने वाले मसाइब को दूर कर देता है, या जो उससे बेहतर चीज़ अल्लाह ताला अता फरमा देता है, या उस वक्त की सिचुएशन के तौर पर वो दुआ को नहीं कबूल हो पाती, लेकिन बाद में वो दुआ कबूल हो जाएगी। कुछ ऐसा अल्लाह ताला कर देता है जो हम नहीं समझ सकते। हम अल्लाह की हिकमत को, अल्लाह की मसलहत को नहीं समझ सकते। हम बेबस है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह ताला ताकतवर है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह बैतुल्लाह की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी, उसी तरह अल्लाह ताला बैतुल मक़दस जो हमारा क़िबला अव्वल है उसकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा, और उसकी मदद के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर निकालेगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम मुसलमान दुआ करें, और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम शुक्र करना भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं उसमें हम शुक्र नहीं करते। हम हर वक्त अपने मसाइब, अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं है, हालांकि उनसे ज़्यादा मज़लूम और उनसे ज़्यादा परेशान कौन हो सकता, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा, और जिन पर मज़ालिम ढाए गए हैं उनसे ज़्यादा जो है मज़लूम कौन हो सकता है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फरमाई, हर नेमतें हमें मैसर है, हम अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बच्चे हमारे पास है, हमारे पास छत है। जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है ना, उस पर हम शुक्र अदा करें, और अल्लाह का बारहा शुक्र अदा करें। और पता नहीं कल हमारे साथ कैसा मामला हो, हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, अल्लाह ना करे हमारे ऊपर ये दिन आए
کیسا دن آئے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما اور ہماری دعاؤں کو جو ہے مقبول فرما۔ تو اس لیے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی مصیبتوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تو خود فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ کیسے ہماری دعا رد کر سکتا ہے؟ ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیتے، کبھی رزلٹ مل جاتا ہے اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے اس حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کے زندگی سے ٹال دیتا ہے۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا ہمیشہ جو ہے امید پر امید ہونا چاہیے۔ معلوم ہے کہ جب انسان کے اوپر غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن نہیں، ہم اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھے جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، جو ہم سے زیادہ جو ہے پریشان ہے، مصائب کا شکار ہے، ان پر نظر رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس کا ہم بارہا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس جو چیزیں ہمارے پاس ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں، تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں شکر کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور صبر سے کام لینے والا بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے صبر کرے، اور صبر ضیاء، صبر اجالا ہے۔ تو جب کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور جب وہ جتنا وہ صبر کرے گا اور جب وہ اپنی قیامت کے دن اپنی اجر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں قینچیوں سے قطرا جاتا اور میں اس پر صبر کرتا، اور اس کا بدلہ وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ سے، اچھے گمان رکھنے چاہیے اور اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل والا بنائے، کیونکہ انسان جو ہے بہت بڑی آسانی سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، بڑی آسانی سے جو ہے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نا امیدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور خاص کر ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ کل کو ہمارے زندگی میں کیسا وقت آئے کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔